अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण।